ہاں میرا ناز ہے یہ، میرا ہم راز ہے یہ، اس کی خلقت پہ خدا کہنے لگا میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے۔ مریم کو بیت المقدس سے باہر بھیجا تھا جب کبریا نے، یہ گھر ولادت کا مرکز نہیں ہے، جاؤ یہ بولا خدا نے۔ آئی جب تیرا رجب خود یہ کہنے لگا رب، آئیے بنت اسد صلی اللہ میرے حیدر کی بات الگ ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی 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 علی، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ دیکھ دھرمیسا مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ وقت پر وقت گرفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، دار پر لہجۂ گفتار بدل دیتے ہیں، زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ تم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا، لشکر کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا، ارے تم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا، لشکر کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا، چند افراد لبنان کا نقشہ بدلا، بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ بات کرنے کے لیے، ارے بات کرنے کے لیے جب بھی زبانیں کھولے، اپنے کردار کو میزان عمل پر تولے، لاکھ ہم خود کو غلام حیدر حیدر بولے، بات جب ہے کہ ہمیں دیکھ کے بولے حیدر یا علی، بات جب ہے کہ ہمیں دیکھ کے بولے حیدر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔
صفین میں جب مالک اشتر کی چلی بھاگنے والوں سے میدان میں بھگدڑ سمچی سر کٹے جیف کٹے ہاتھ کٹے سانس کٹی سر کٹے جیف کٹے ہاتھ کٹے سانس کٹی دانت مالک کو دیا باس نے خود یہ کہہ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وینتی کریس اپرا مدرسہ نبارہ کو بزے کہ یہی آگیا نیتے انہوں کسیدو پیش کرے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد میراج کو جانے والے بلہار کملی والے کاندھے پہ کرنے والے میراج کو جانے والے میراج کو جانے والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے کہ کملی والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے کہ کملی والے میراج کو جانے والے کاندھے پہ کملی والے کاندھے پہ کملی والے اے لاڈلے بولے بالے اے لاڈلے بولے بالے میراج کو جانے والے بلہار کملی والے سردار کملی والے کاندھے پہ کملی والے میراج کو جانے والے میراج کو جانے والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے کہ کملی والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے کہ کملی والے آپ نے کرم کی مجھ پر اے آمنہ کے دل بر اے آمنہ کے دل بر قربان کروں گا تجھ پر قربان کروں گا تجھ پر میراج کو جانے والے بلہار کملی والے سردار کملی والے کاندھے پہ کملی والے میراج کو جانے والے میراج کو جانے والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے کہ کملی والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے ہمارے کملیا والے کہ کملی والے صلوات صلی علی محمد و آل محمد امام زمانہ بلند صلوات માશાઅલ્લાહ મોટી તાદાદમાં બધી તમે આવ્યા છો આજે મોટી રાત છે આપણે શરૂઆત બધી સાથે મળીને જોરદારથી કરે તાકે આ મહેફિલમાં
رونق آ گئی بار خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ 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 چاند تاروں کے شان جمالی میں تو سبز پتوں کے پھولوں کے لالی میں تو گوشے گوشے میں تو بالی بالی میں تو تینی تینی میں تو ڈالی ڈالی میں تو تینی تینی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بوبو میں تو اللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرحوب ہے تیرا محبوب ہو تیرا محبوب ہو اس کا محبوب تو اللہ یا رسول اللہ 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 پہنچے معراج پہ عرش تک مصطفیٰ جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا پہنچے معراج پہ عرش تک مصطفیٰ جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپکے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی روبرو گفتگو اللہ اللہ اللہ
بركشود امام زمانہ بلند تر صلوات Muhammad. Nous allons vous réciter les versets 36 à 45 de la sourate 43 Az-Zukhruf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Les diables, détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon, « Hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi, la distance entre les deux orients, l'Est et l'Ouest. Quel mauvais compagnon que tu es. Il ne vous profitera pas ce jour-là, du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Est-ce donc toi qui fais entendre les sourds ou qui guide les aveugles et ceux qui sont dans un égarement évident? Soit que nous t'enlevons, te ferons mourir, et alors nous nous vengerons d'eux. Ou bien que nous te ferons voir ce que nous leur avons promis, le châtiment, car nous avons sur eux un pouvoir certain. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. C'est certainement un rappel, le Coran pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités à adorer. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. इंशाअल्लाह में रसूलुल्लाह ने सलाम कर वाले मिराज की तारीख पंशेर अरे मबआथ पंशेर रसूलुल्लाह ने सलाम करता जाए मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत بلغ سلامي للنبي محمد وقل السلام عليك يا علم الهدى وعلى أولي الأطهار من أولادهم وعلى التقي
والنقية فاطمي يا أحمد يا أبا القاسم جد الحسنين أحمد يا محمد أحمد يا محمد أحمد يا محمد أفزر السلام والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صلوا على محمد. Finances responsable veillée, comité funérailles भाई अली रज़ा हुसैन अली बसे के यही आवी ने तेनो प्रवचन पेश करे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je ne vais pas être long, ne vous inquiétez pas, c'est un discours de maximum 10 minutes. J'aimerais vous parler rapidement de la veillée funéraire et du comité funéraire en général, mais surtout du pôle veillée dont je suis responsable avec Idriss Daya, Tessin Daya et Daniel Vosram. Le pôle veillée du comité funéraire a pour but d'accompagner la famille du défunt lorsqu'il y a un décès dans une famille. Si on se met à la place du défunt, je vous demanderai juste 2 minutes de vous mettre à la place d'un défunt qui voit ses proches autour de lui mal parce qu'ils ont perdu quelqu'un qui leur est cher. Est-ce qu'on n'aimerait pas, nous en tant que défunts, qu'on soit accompagnés, enfin que notre famille soit accompagnée et qu'il y ait qui que ce soit un jeune, quelqu'un de plus âgé, mais quelqu'un qui soit là pour réconforter notre famille. Au-delà du défunt, aujourd'hui nos parents sont là, demain, et j'espère, la nacrée qu'il leur arrive rien et qu'il leur donne une longue vie, mais un jour ou l'autre, ils seront amenés à partir dans l'au-delà. Qui va reprendre ce flambeau et qui sera là pour les prochains décès? Le comité funéraire est là aujourd'hui, nos seigneurs sont là, les membres, la plupart des membres qui font partie du comité veillé sont des seniors. C'est en train de changer, beaucoup de jeunes prennent leurs responsabilités. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir nos parents, demain ils ne seront plus là. Le but est que le plus de jeunes possible entrent dans ce comité funéraire. Je sais qu'on a des obligations et vous n'êtes pas obligé de faire quelconque veillée si vous ne pouvez pas. Mais faire le pas de rentrer dans ce comité funéraire et d'être présent dans certaines veillées, c'est quelque chose qui est très important. Si nous ne prenons pas cette relève dès maintenant, qui va faire cela? Quand nos parents ne seront plus là, qui va s'occuper de nos défunts? On a la chance qu'ils soient là et qu'ils soient motivés à nous transmettre toute l'expérience qu'ils ont. Il faudrait qu'on soit, nous, jeunes, motivés pour prendre de cette expérience, pour grandir avec eux et pour pouvoir plus tard, lorsqu'ils ne seront pas là, reprendre ce flambeau sans trembler. Faire une veillée ne veut pas dire faire des doigts toute la nuit. Il y a beaucoup de jeunes qui le pensent et je tiens à clarifier cela. Énormément de jeunes sont rentrés dans le comité funéraire, vous pourrez vous adresser à eux. La veillée funéraire ne veut pas dire faire des doigts.
vous devez être là pour la famille. Bien sûr, quand vous arrivez, vous leur proposez du chai, des biscuits, ils viennent de perdre quelqu'un qui est proche pour eux. Ils sont dans un mal profond. Le but étant qu'ils aient de quoi manger, de quoi boire, et qu'il y ait quelqu'un qui puisse les réconforter. Mais encore une fois, le but n'est pas de veiller toute la nuit et de faire des doigts toute la nuit. Des matelas sont mis en place pour que nous puissions dormir. Vous pouvez travailler. Le comité funérailles, le pôle funérailles travaille en binôme depuis quelques mois. Des binômes de jeunes sont mis en place. Donc lorsque vous allez venir faire votre veillée funéraire, vous n'allez pas être tout seul, vous allez être avec quelqu'un que vous appréciez, avec un ami à vous. Vous pouvez discuter avec lui, vous pouvez travailler, vous pouvez dormir. Il n'y a aucune obligation à faire des doigts. Des machines à café, des biscuits sont à votre disposition. On a Idriss qui nous ramène du poulet pour que vous puissiez dîner. C'est une chance qu'on a d'avoir une telle organisation et je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de négliger ce comité parce qu'on le fait pour nous, pour nos parents, pour les proches de nos parents. À chaque fois qu'il y a un décès, ça nous affecte. Et si ça ne nous affecte pas directement, ça affecte quelqu'un de notre famille. Nous sommes une famille et nous devons être présents pour cette famille. Le matin, il y a un petit déjeuner pour les jeunes qui partent à l'école. Je l'ai souvent fait, beaucoup de jeunes le font. Ils viennent le soir après les cours, ils bossent ici, ils servent un peu à manger aux proches de nos défunts. Ils dorment. Le matin, ils prennent leur petit déjeuner et partent directement en cours. On est habitué à dormir chez nous. C'est certes peut-être moins agréable de dormir dans un masjid, mais vous dormez quand même. Surtout pour les jeunes, je m'adresse aux jeunes, on est habitué à sortir, à veiller la nuit. Il n'y a rien de compliqué dans ces veillées, alors j'aimerais qu'on se mobilise. Vous avez le nom de nos responsables, vous pouvez les contacter. Pour les femmes et pour les jeunes filles, n'ayez pas de crainte si vous avez des problèmes de transport, si vous avez peur de venir au masjid seul ou de venir au masjid en métro. Tout simplement, le comité funérailles est prêt à faire des sacrifices. Il y a toujours un moyen de faire du covoiturage. Il y a toujours une solution pour venir ici et pour venir en sécurité. Rejoignez le comité funérailles, faites-le pour vous, pour nos parents, pour vos enfants aussi, parce que c'est nous qui allons inculquer ces valeurs à nos enfants. Je ne vous prendrai pas plus de temps. Je pense que vous avez très bien compris mon message. C'est quelque chose qui est important, surtout à notre âge. On a des responsabilités et le comité funérailles ne vous oblige à rien, à être là à toutes les veillées. Au contraire, vos études sont primordiales pour le comité funérailles. Et si vous ne pouvez pas être là pour X ou Y raison, il n'y aura jamais de problème. Mais faisons un pas vers notre masjid et vers notre jamaat, tout simplement vers notre religion, parce que quand on perd quelqu'un, cette personne, son âme remonte à Allah. Avant de finir, je vous demanderai de faire un sourire Fatiha pour tous nos morons, s'il vous plaît. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Merci beaucoup pour votre attention et je compte sur vous, surtout les jeunes, mais aussi les personnes un peu plus âgées. La veillée funéraire, comme il est prescrit sur le slide, ne concerne pas que les veillées de la nuit. La journée aussi, on a besoin de personnes qui sont présentes au sein du masjid. La plupart du temps, les jeunes étudient ou travaillent. Les personnes qui sont à la retraite peuvent aussi rejoindre le comité funérailles pour faire les veillées de jour. Donc je compte sur vous et Inch'Allah, à très vite au sein du comité funéraire. मेरा नाज है ये मेरा हमराज है ये इसकी खिलकत पे खुदा कहने लगा मेरे हैदर की बात अलग है मेरे हैदर की बात अलग है हैदर की बात अलग है मेरे हैदर की बात अलग है हैदर की बात अलग है मेरे हैदर की बात अलग है
خود یہ کہنے لگا رب آئیے بنت اسد صلی اللہ میرے حیدر کی بات الگ ہے میرے حیدر کی بات الگ ہے حیدر کی بات الگ ہے میرے حیدر کی بات الگ ہے پہنچے جو معراج پر مصطفیٰ تو پردے سے آواز آئی اے میرے محبوب میری محبت تم کو یہاں کھینچ لائی جب وہ آواز سنی آ گئے یاد علی تھی محمد کے لبوں پر یہ صدا میرے حیدر کی بات الگ ہے میرے حیدر کی بات الگ ہے حیدر مولا علی مولا حیدر مولا میرے مولا حیدر کی بات الگ ہے میرے حیدر کی بات الگ ہے حیدر کی بات الگ ہے میرے حیدر کی بات الگ ہے حیدر کی بات الگ ہے میرے حیدر کی بات الگ ہے مریم کو بیت المقدس سے باہر بھیجا تھا جب کبریا نے یہ گھر ولادت کا مرکز نہیں ہے جاؤ یہ بولا خدا نے آئی جب تیرا رجب خود یہ کہنے لگا رب آئیے بنت اسد صلی